अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। जी कैसे हैं आप लोग? तो क्या हो रहा है जी, इस्लामियत की क्लास ली जा रही है। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। जी आगाज़ में मैं आपको बताती हूँ सबक का ख़ुलासा और नए लफ्ज़ जो आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जी तो ये सबक हमारा है नाबीना बूढ़ा। जी हमारे चैप्टर का नाम है नाबीना बूढ़ा। जी हम इस चैप्टर में हुज़ैफ़ा जो बहुत खुश है और उसने ख़िज़र से कहा है कि आप मुझे बताइए कि इस्लाम की दावत जब हुई तो सबसे पहले कौन से लोग थे जो इस्लाम को कबूल करते थे। यानी अमीर थे, गरीब थे, ताकतवर थे, कमज़ोर थे, मर्द थे, औरतें थीं। तो इसके जवाब में ख़िज़र जो हैं वो एक वाक़या सुना रहे हैं, सच्चा वाक़या। जी वाक़या कुछ इस तरह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की दावत शुरू की तो आपने अपने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया और दीन की दावत देने का एहतमाम किया। जी जब उन्होंने दीन की दावत का एहतमाम किया तो सरदार तो बहुत ताकतवर थे, वो उनकी बात सुनने पे रज़ामंद नहीं थे। आपका ने जब अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, अल्लाह को मानने की दावत दी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और उनकी बात सुनने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब आपने देखा कि वो लोग आपकी बात सुनने को नहीं हैं तैयार, तो आपने कलामुल्लाह यानी अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। कुरान शरीफ की क़िराअत और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लब व लहजा माशाअल्लाह, उन्होंने जैसे ही कुरान शरीफ शुरू किया और उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो क्या हुआ कि वहाँ से एक नाबीना बूढ़ा शख्स वहाँ से गुज़र रहा था और उसके कानों में वो आवाज़ आई कि कुछ पढ़ा जा रहा है जो कि बहुत ही पुरअसर है। जी अल्लाह का कलाम माशाअल्लाह से कुरान शरीफ की तिलावत और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज वो उनके कानों में और उनके जहन में नक्श हुए और वो नाबीना शख्स टटोल कर यूं करता हुआ वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा कि आप ज़मीन पर तशरीफ़ रखे हुए थे। उसने टटोल के आए और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ पकड़ी और कहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मुझे बताएं कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात नहीं सुनी और उन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उसने दोबारा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कमीज़ पकड़ के, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस पर कोई ख़ास तवज्जो न दी। उसी टाइम हमारे अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल को भेजा और कहा कि ये जो शख्स है वो अल्लाह का कलाम सुन के अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ है और आप जो अपना टाइम सरदारों को दीन की दावत की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके दिल पर अल्लाह का कलाम कभी भी असर नहीं करेगा, बल्कि आप ऐसा करें कि इस शख्स को अल्लाह के दीन की दावत दें। तो फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाकर अपने पास बिठाकर तमाम अल्लाह ताला का कलाम और दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ राग़िब किया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये थी हमारे प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत। उन्होंने इस्लाम और इस्लाम का पैगाम किस तरह शुरू किया। आज बच्चों मैं एक नात सुन रही थी। जी बिल्कुल बहुत पुरअसर नात। जी आपने भी बहुत सुनी है, आप लोग पढ़ते भी हैं। जी कौन सी नात? जी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी। जी हाँ उसमें एक वाक़या है। जी आपको सुना होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है। वो वाक़या आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ कि हुआ ये कि जब हज़रत ख़िज़र सुना रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की दावत का हुक्म दिया तो आपने लोगों को दीन पे बुलाने के लिए
امیر اور بہت طاقتور لوگوں کو دین کی دعوت شروع کی، کیونکہ جب ہم نے کسی بڑے کو اپنے طرف راغب کر لیتے ہیں یا کسی قبیلے کے سردار کو راغب کر لیتے ہیں تو اس قبیلے کے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ان سردار کو یا کسی بڑے کو فالو کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے بھی پہلے سرداروں کو دعوت دی، پھر طاقتور لوگوں کو بھی دعوت دی۔ تو ان میں سے ایک اچھے پہلوان ٹائپ کے اس زمانے کے قبیلے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں اسلام لے کے آئے تھے، ان کو دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت پر کوئی کان نہیں دھرا، بلکہ نفرت کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کا بھی ارادہ کر لیا۔ تو وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑے، اور ان کو یہ چکلش تھی کہ ہمارے بتوں کی بجائے یہ کون شخص ہے جو دین کی طرف راغب کر رہا ہے اور اللہ کا پیغام پھیلا رہا ہے، تو وہ قتل کرنے چل پڑے۔ جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑے تو ایک شخص ان کو ملا تو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا آپ محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں اب آپ کا کیا حال ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے بہن اور بہنوئی بھی یہی کلام پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ غصے میں بجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ جی پھر یہ ہوا جیسے وہ گھر کے پاس پہنچے تو ان کی بہن جو ہیں وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ جی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے انہوں نے بہن کو مارنا شروع کیا اور غصہ کرنا شروع کیا، اور ان کو مارا تو ان کی بہن کے سر سے خون نکلنے لگا۔ جی جیسے خون نکلا تو بھائی نے بہن کے سر سے جب بہتا ہوا خون دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا، اور پھر وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے بہن نے بھائی کو وہ کلام اللہ سمجھایا، بتایا کہ میں یہ پڑھ رہی تھی، اور ان کے قرآن سننے کی وجہ سے حضرت عمر کے دل میں خوف ہوا، اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جی یہ تھا حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا، جو کہ ہمارے عمر بن خطاب تھے اور خلیفہ بنے اور دین اسلام کی خدمت کی۔ تو اس طرح ہمارا دین پھیلا۔ اسلام میں کوئی بڑے چھوٹے، مرد عورت، بزرگ یا پھر طاقتور اور کمزور کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ رہبر انسانیت ہے، ہر ایک کے لیے اسلام ہے۔ دین میں کوئی ممانعت نہیں کہ کون سے لوگ اس دین پہ فالو کریں گے یا کب کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے سبق نمبر 10 کے خلاصے میں کیا سیکھا؟ اس کو اگین اینڈ اگین آپ وائس میسیج کو سنیں گے اور ویڈیو دیکھیں گے، اپنے ٹیچر کو سینڈ کریں گے۔ ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔